দেখতে লাগছে বুঝতে পারছি। सरी निजरे सनाम को सागुन दाराम बागेसाय बागेबार साल रिया हायर सेकेंडरी बिनिट पश्चिम बांगला रिया स्कूल करे होम सेंटर तलाते एतहबेना तेहें मेने 2 एप्रिल खन पहले दिन दो साहेंट मेन दो फार्स्ट लैंग्वेज रिया बिनिट होइना एटा एटा पारसी साउते सान्ताली तालमारेन पठुआ हम बिनिट को दुड़ुबेना वेस्ट बेंगल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एडुकेशन पार्टा को नवा बिनिट दो साहिजुक केना पठुआ को थुम को चाला को माचेट अनलिए साउता दरदिए एमएलए मंत्री मान पार्टा खन सर निज पार्टा खन ताहेना दुलर थुम 71-53 অয়নাল মেনিরা 26 নম্বর নিরু কান 71-53 26 নম্বর নিরু 26 নম্বর তাহলে আমরা এখানে যাচ্ছি আমাদের কি সাথে পার্থ জীবন আমি পার্থ জীবন খুব ভালো পরিষেবা খুবই ভালো। হ্যাঁ, পরীক্ষার্থী প্রথম দিন হ্যাঁ কলম দিচ্ছে বা ওয়াটার বোতল দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটা পরিষেবার দিক দিয়ে খুবই ভালো। কলের বোতল, একটা কলম, একটা চকলেট, আমাদের এসডিপিও সাহেব আছেন, আইসি সাহেব আছেন। খুব ভালো লাগছে যে আমাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে মেয়েদের বিশেষ করে উৎসাহ দিচ্ছেন পরীক্ষা যাতে ভালো হয় এবং আমি যে পরীক্ষা সবার ভালো হোক, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট আশা রেখে আমি সব অভিভাবকদের সাফল্য কামনা করে। আপনার কে পরীক্ষা দিচ্ছেন? আমার ছোটো মেয়ে বৈশাখী মান্ডি। আপনার নাম? আমার নাম সুনীল পাল মান্ডি, পরিষদ জেলা সভা। ঠিক Nyawara du cukup. Nyutum tinda rahla hasla. Bhai ge hui gan tale. Tenda sahet. Ha. Bang onka do bang anar do bang hai gana jehetu ona ko hui kan tale thai. Onka কিছু একটু দুটো মানে সমস্যা থাকে গেল। হ্যাঁ ভাই গে হয়ে গেল। আহলামলা বিশ্রাম ঘাগড়া রে। আমার পরীক্ষা হয়ে গেল? হ্যাঁ পরীক্ষা হয়ে গেল। আমার নিকুন তো? নিকুন তো রিলেমালা মান্ডি ওরা কাম দরকার ঘাগড়া রে। পরীক্ষা তিন থেকে ভাগে কি নাম কিদা? সান্তালি মিডিয়াম থেকে জেনারেল মিডিয়াম। সান্তালি। পরীক্ষারে আনাত ko bang padahan kan ke? anak ko bang padahan kana. Bhage ge পরীক্ষা? bhage ge। सोशल मीडिया पोस्ट आदिवासी दिगते बांग टिक्का तावल खातिर इका कोकय चोके कार्तिक सितुमान मिरहड़ बाकुड़ा जिला रे सिमलापाल दुबराजपुर एलाका रे घटना नवा दो भारत जगत माझी परगना महल जुआन महल पाटा खुना नवा कामी हरत দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আদিবাসী সমাজরা সমস্ত ছেলে মেয়েরা এসে আমার ঘরে নৃত্য গীত করেছে। আমি সাধ্যমতো তাদের আপ্যায়ন করেছি। আজকে অর্থাৎ পরশুকে ঘটনাটা পরশু মানে কালকেই পোস্টটা হয়েছে। তাহলে আমার ফেসবুক ওয়ালে সেটা দেখুন।
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বলছে কি বেশ আদিবাসীকে নিয়ে পড়লাম রে বাবা, তখন আমি বলেছি যে হ্যাঁ এটা তিনটা এই অঙ্গ বুঝলেন। এবং যে শেষের কথাটা যেটা লিখেছে সেটা আপনাদের সমাজ নিয়ে আমি লিখিনি, আপনারা বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমাদের তখন আদিবাসী সমাজ নিয়ে বিন্দুমাত্র আমি বলছি। আপনি বলছেন বলিনি, তাহলে নিচে আপনার এখানে কি জন্য বলেছেন আমি সাঁওতালি ভাষাটা শিখতে পারি, আমি সাঁওতাল পাড়ায় ধর্ম আমি শিখতে পারি। আচ্ছা, এই যে বিশেষ সমাজ, এটা অন্য সমাজ, অন্য সমাজের কথা আপনি এখানে বলছেন। শুনুন স্যার, অন্য সমাজের কথা বলছেন, এখানে সাঁওতালি ভাষাটা কি করে আসে তাহলে? এটা আমি অন্য কথাটা কেন এলো না? শিখতে পারি না। অন্য কথাটা এলো আচ্ছা না। এখানে আরেকটি আপনাকে আমি প্রশ্ন করব, সেটার উত্তরটা দিন। এই যে এখানে যেটা লিখেছেন এটা কোন সমাজ, এটা আমাদেরকে একদম বুঝাতে হবে। এটা কোন সমাজের চালু? আপনি আমাকে এটা এত লোকের মাঝে না, এটা আপনাকে বলতেই হবে। আমার তাদের নিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে পুরুলিয়ায় উপরে তারা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর জিত কর জিত কর, খেরাল জমি জিত কর জিত কর জিত কর, সিধু কানু জিত কর জিত কর জিত কর, গুনা ঝানো জিত কর জিত। मुलुग जुआन मोहर पार्सेट बन नाम कदेया तेज जुआन को जहाँ को हो कदा जुआन मोहर पार्सेट मोचा खन बन आजम लगे। अच्छा गंके तेहना विषय को इदी काते से अब सावता तेज जुआन को पे हो केदा चेत एमन एटकेटोड़े हुई लेनते तेज नुना मांझी बाबा नुना सावता सुसरिया को एवं लिंग पारगाना बाबा तक पारगाना महल लिंग एट पीढ़ खन को एट मुलुग खन को विषय इदी काते अबिना मोचा खन एक बार कथा बिन लay उडोलां खूब भाले आले सदर बिन। अच्छा चालान दिन रे नवा सिमलापाल मुलुक ना सुकुनाकाली पीढ़ी दुबराजपुर अंचल ने मिल स्थायी बासिंदा कार्तिक घोष उनी सोशल मीडिया तलाते मिटांग आबोआ नियम नामाचार इदी काते आड़ी बाड़ी कथा ओलेया जहां तो लेलेआ जे नुकुआ समाज रे नौका रीति प्रचलन मेना जहां तो हानाते ताको साला पुइलो रे गितिज हुइआ ओना तायनम उनी जुदी हानाते खुशिया थाले उनी कुड़ी दिरे उनी से उनी कोड़ा दिरे जामाई मेनते को मानावया। ओना छाड़ा मेना नोडे मा पीसी भाग्नि छाड़ा नुकु साला दो नुकु समाज रे फ्री सेक्स प्रचलित मेना ताको नौकान जहां कथा ओल लेआ ओना इदी काते गे आले व्हाट्सएप ग्रुप ले नाम लेदा ओना इदी काते गे तत्क्षणात गलमाराव काते जीवन को आले कॉन्ट्रैक्ट काते उनी जाते नोआ ओकारे खंद्रंग नाम काय से नोआ बाड़ी ओल कदा बन बुझ दाड़े कना नोआ बन चोबन भूल बन सिकर छी ओना खातिर ते तेई नोआ हुलसेल होलेआ आ नोडे मुलुक पारगाना सेटर ताहे कना नोआ पीरेन पारगाना जगह पारगाना सपन मांडी ताको साथे नोडे जीवन मरण पार्षद संजय मांडी एमान को सनाम को गड़ तेगे सनाम को कुरुमुटु तेगे तेहा नोआ हुलसेल सही जुईना ओना साथे तेही उनी भूल सिकर के तेया लुतुर साब काते जे नोआ दा बाड़ी ओल कदा से भूल ओल कदा मेनते खूब नापाय अबिना पुरो आलिं नितुम दुर्गा प्रसाद सोरेन सिमलापाल मुलुक भारत जाकत मांझी पारगाना महल जीवन महल रन प्रेसिडेंट जोहार के। अच्छा तेहें सिंगलापाल मुलुग दुबराजपुर अंचल रे भारत जाकत मांझी पारगाना महल होहते तेहें चेक लेका एटकेटोड़े हुई खान खातिर तेहें पारगाना बाबा बन नाम कदे नोडे जहाँ रगुम रगुम बन नेले को सावता सुसरिया मांझी बाबा तको नोडे सेटर कना मुलुग पारगाना बाबा बन नाम कदे उनिया मोचा तेगे बन आंजमा चेक लगी नोआ दोय हुलसेला से चेक खातिर ते नोडे तेहें जुआन को ñelok kana पारगाना बाबा नोआ कमी होरा इदी काते चेक इदी काते नोआ बिन लेला मी बार कथा बिन ले सदल खान खूब भालेगा। ᱦᱮᱸ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱥᱟংᱵᱟদিক ᱠᱟর্তিক ঘোষ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱞᱟᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱞ ᱞᱮᱫᱟ। ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱦᱟᱵ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱟ। ᱩᱱᱠᱩ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚᱠᱚ ᱫᱮ ᱫᱮᱞᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ। ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱟᱹᱨᱩᱢ ᱜᱟᱹᱨᱩᱢ ᱫᱟᱹᱲ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ। ᱫᱟᱹᱲ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ माने जाहिर बुटो बेनाव काते सागुन लोटा दा सामांग रे उनी कार्तिक घोष उनी सांबादिक उनी इकले हताव हचो केदेया साथे जहाँ जहाँ कथा को रोड़ कदा ओना दो रेकर्ड काते दोहो होई कना ओना दो नाकान पूरा कथा लई दो बांग संभवक कना आरो नोआ साथे आलिन रेन जुवन सुत्रेट मेनाया साथे नोडे सुकनाखड़ी पीड़ रेन जगो पारगाना मेनाया और नोआ सुकनाखड़ी पीड़ रेन पारानिक गमके मेनाया साथे नोआ मुलुग रन सानाम जुवन को मेना
और मिड बार माझी को नोड़े को हेज सेटर रखना अबिना उपरूम आलिंग दो हुयुग कना सनातन मांडी सिमलापाल मुलुक पारगाना जोहार गे